हॉरर कहानी ऑफिशियल। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, वेलकम करते हूँ आपको अपने चैनल हॉरर कहानी ऑफिशियल में। आज आपको मेरे सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जो सच्चाई पे मबनी हैं। हमें सबक आमोज़ कहानियाँ सुननी चाहिए और इनसे सबक हासिल करना चाहिए। तो आज की जो कहानियाँ हैं इन्हें भी आप सुनिए और इसके बाद अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगी और इनसे आपको मोटिवेशन मिली या नहीं मिली। और अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिले, थोड़ा सा भी लेसन आपको अच्छा लगे जो कि इन कहानियों में दिया गया है, तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही अच्छी आने वाली नई कहानियों की और अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो हमारी पहली कहानी मिस्र के एक यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म की कहानी है। एक तालिब इल्म ने जब मिस्र की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, वक्त होने पर उसने नमाज पढ़ने की जगह तलाश करना चाहिए। तो उसे बताया गया कि यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने की जगह तो नहीं है, हम अगर तहखाने में बने हुए एक कमरे में अगर कोई चाहे तो वहां जाकर नमाज पढ़ सकता है। तालिब इल्म ये बात सोचते हुए कि दूसरे तालिब इल्म और उस्ताज़ा नमाज पढ़ते भी हैं या नहीं, तहखाने की तरफ उस कमरे की तलाश में चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि नमाज के लिए कमरे के वस्त में एक फटी पुरानी चटाई पड़ी है, मगर कमरा सफाई से महरूम और काठ कबाड़ और गर्दो गुबार से अटा हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी का एक अदना मुलाजम वहां पहले से नमाज पढ़ने के लिए मौजूद था। तालिब इल्म ने इस मुलाजिम से पूछा, क्या तुम यहाँ नमाज पढ़ोगे? मुलाजिम ने जवाब दिया, हाँ, ऊपर मौजूद लोगों में से कोई भी इधर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आता और नमाज के लिए इसके अलावा कोई जगह भी नहीं है। तालिब इल्म ने मुलाजिम की बात पर एतराज़ करते हुए कहा, मगर मैं यहाँ हरगिज़ नमाज नहीं पढ़ूंगा। और ऊपर की तरफ सब लोगों को वाज़े दिखाई देने वाले मुनासिब सी जगह की तलाश में चल पड़ा और फिर उसने एक जगह का इंतखाब करके निहायत ही अजीब हरकत कर डाली। उसने बुलंद आवाज़ से अजान कही। पहले तो सब लोग इस अजीब हरकत पर हैरत ज़दा हुए, फिर उन्होंने हंसना और कहके लगाना शुरू कर दिए। उंगलियां उठाकर इस तालिब इल्म को पागल और अजट शुमार करने लगे, मगर ये तालिब इल्म था कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर अजान पूरी कहकर थोड़ी देर के लिए उधर ही बैठ गया। उसके बाद दोबारा उठकर अकामत कही और अकेले ही नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसके नमाज में महवियत से तो ये दिखाई देता था कि गोया वो इस दुनिया में तन्हा ही है और उसके आसपास कोई भी मौजूद नहीं। दूसरे दिन फिर उसी वक्त पर आकर उसने फिर आवाज़ से बुलंद से आज़ान दी और खुद ही अकामत की और खुद ही नमाज पढ़कर अपनी राह ली। और उसके बाद तो ये मामूल ही चल निकला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन वही सूरत हाल। फिर कहके लगाने वाले लोगों के लिए उस तालिब इल्म का ये दीवानापन कोई नई चीज़ ना रही और आहिस्ता आहिस्ता कहकों की आवाज़ भी कम से कम होती गई। उसके बाद पहली तब्दीली की इब्तदा हुई। नहचे तहखाने में नमाज पढ़ने वाले मुलाजिम ने हिम्मत करके बाहर उस जगह पर उस तालिब इल्म की इक़्तिदा में नमाज पढ़ डाली। एक हफ्ते के बाद यहाँ नमाज पढ़ने वाले 4 लोग हो चुके थे। अगले हफ्ते एक उस्ताद भी आकर उन लोगों में शामिल हो गया। ये बात फैलते फैलते यूनिवर्सिटी के चारों कोनों में पहुंच गई। फिर एक दिन चांसलर ने उस तालिब इल्म को अपने दफ्तर में बुला लिया और कहा, तुम्हारी ये हरकत यूनिवर्सिटी के मेयार से मेल नहीं खाती, यूनिवर्सिटी के मेयार से मेल नहीं खाती और ना ही ये कोई मुहज़्ज़ब मंजर दिखाई देता है कि तुम यूनिवर्सिटी के हाल के बीचों बीच खड़े होकर अज़ानें 2 बार या जमात करवाओ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ इस यूनिवर्सिटी में एक कमरे की छोटी सी साफ़ सुथरी मस्जिद बनवा देता हूँ, जिसका दिल चाहे नमाज के वक्त वहाँ जाकर नमाज पढ़ लिया कर। और इस तरह मिस्र की एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहली मस्जिद की बुनियाद पड़ी। और ये सिलसिला यहाँ पर रुका नहीं, बाकी की यूनिवर्सिटियों के तलबा भी गैरत ईमानी जागी उठी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मस्जिद को बुनियाद बनाकर सब ने अपने अपने मस्जिदों की तामीर का मुतालबा कर डाला और फिर हर यूनिवर्सिटी में एक मस्जिद बन गई। इस तालिब इल्म ने एक मुस्बत मकसद के हुसूल को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। फिर इस मुस्बत मकसद के नताइज भी बहुत अजीमुल शान निकले और आज दिन तक हाँ ये तालिब इल्म जिंदा है या फोत हो चुका है, मिस्र की यूनिवर्सिटियों में बनी हुई सब मस्जिदों में अल्लाह की बंदगी अदा की जाने के अजर सवाब पा रहा है और रहती दुनिया तक उसी तरह पाता रहेगा। उस तालिब इल्म ने अपनी ज़िंदगी में कार खैर करके नेक अमालों में इजाफ़ा किया। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा इजाफ़ा किया है
تاکہ ہمارا اثر و رسوخ ہمارے گرد و نواح کے ماحول پر نظر آئے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اطراف میں نظر آنے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہا کریں۔ حق و صدق کہنے اور کرنے میں کیسی مروت اور کیسا شرمانا، بس مقاصد میں کامیابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و نصرت کی دعا مانگتے رہیں، اور اس کا فائدہ کیا ہو اپنے لیے اور اپنے دوسروں کے لیے سچائی اور حق کا علم بلند کر کے اللہ کے ہاں موجود ہو، کیونکہ جس نے کسی نیکی کی ابتدا کی اس کے لیے اجر، اور جس نے رہتی دنیا تک اس نیکی پر عمل کیا اس کے لیے اور نیکی شروع کرنے والے کو بھی ایسا ہی اجر ملتا رہے گا۔ لوگوں میں نیکی کرنے کی لگن کی کمی نہیں ہے، بس ان کے اندر احساس جگانا پڑتا ہے اپنے اچھے عمل کے ذریعے سے۔ تو کہانی آپ کو کیسی لگی ہے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ابھی اپنی دوسری کہانی کی جانب، جو کہ ایک قیمتی گھڑی کی اور ایک کسان کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان سے اس کی خاندانی اور بہت ہی قیمتی گھڑی گم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے آخری بار گھڑی کہاں رکھی تھی۔ اس نے ذہن پر بہت زور دیا تو اسے یاد آیا کہ آخری بار جانوروں کے باڑے میں اس نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس نے باڑے کا ذرہ ذرہ چھان مارا اور گھڑی کو تلاش کرتا رہا، لیکن گھڑی کو ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تھک ہار کر گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ بچے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ اس نے بچوں سے درخواست کی کہ وہ گھڑی تلاش کرنے میں اس کی مدد کریں، اور اگر وہ گھڑی ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ ان کو انعام دے گا۔ یہ سن کر سب بچے اس کے ساتھ گھڑی ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ کافی جستجو کے بعد بچے مایوس ہو کر باڑے سے باہر نکل آئے اور کہا کہ ہمیں تو کوئی گھڑی نہیں ملی۔ یہ سن کر کسان کافی پریشان ہوا اور باہر جا کر اداس بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بچہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ آپ بچوں کو یہیں اپنے پاس بٹھائیں، میں اکیلا اندر جاتا ہوں اور ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں، شاید گھڑی مل جائے۔ وہ بچہ باڑے کے اندر گیا اور کچھ دیر بعد فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ کسان نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے۔ کسان نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے گھڑی تلاش کر لی جبکہ ہم سب ناکام ہو گئے؟ بچے نے جواب دیا، میں نے زیادہ محنت نہیں کی، صرف جا کر خاموشی سے زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ذہن کو گھڑی کی ٹک ٹک کی طرف مرکوز کیا، اور اس کی ٹک ٹک پر توجہ رکھنے کی وجہ سے گھڑی کی ٹک ٹک سننے میں کامیاب ہوا اور اس کی صدا کی طرف بڑھا اور گھڑی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ادھر ادھر بھاگنے سے یا شور مچانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ہمیں بھی ہر روز اپنے ذہن کو پرسکون ماحول مہیا کرنا چاہیے، اس طرح ہم بہت سے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری آج کی کہانیاں پسند آئی ہیں اور ان سے آپ کو اگر موٹیویشن حاصل ہوئی ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، ہمارے چینل حور کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کا آئیکن لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔